झील पिला 3टा जाइथिलु 5टा छुआ जाइथिलु तो एते बड़ अघटना घटीगला आम पूरा जानी पार्लुन माने आखि पूरा बुझी हो गला कह गल तो मृत्यु पाखरु माने मरण पाखरु ही बंची। हाय गाइस जय जगन्नाथ नमस्ते भला समस्ते आशा करछि आम चैनल टी सब्सक्राइब करी जेवा। हां काली की काली नहीं अच्छी हे घेंग ने की ओड कोड खोलुची भेंग ने की मोबाइल लगे दोची अरे फोंग ने की टीवी लगे केतल गोटे भल मूड कला ये चैनल टाको चेंज कर दोछनी मूड टाको माने मुंडरे गोटे चैनल अछि सेटा जदी चेंज हो गला ना ओ माय गॉड दिन कांबाल मोर खरा दिले बिचारा केबे आसीबुल घर कुमर करी दे घोषणा संग माने जानछन तो निज लोक ही निजर शत्रु गोटे वीडियो बनिया को कैमरा ऑन कली एनी मो झियो गलानी शीत दिन कमल दकर खरा दिन बिचଣା दकर हे जा कमला हेडी बारा अरे मोबाइल से कमलटा हेडी बारा मिंजन ए कमलटा मो झियो मुत्ती मुत्ती धत्त उठे जानी आटाण। हेलो गाइस हमर एने न्यू कमल आसीबा पका दे दोनु यो भांगी जीव से आडी थे आस ओहो शिष्टा चिन्ना सारे सारे कैमराटा भांगी पड़ी जीव तू बात हो उल्लू को मत मुते इडा बरिया नाइ नाइ तमे तो डाकनी के जिबे अरे कोन दउछ की गोड़ी हो रिया सीता दिने अले रे आसनु तितली रिमिली चिरी जेल न आसीबा ता बहु जीव मरी भगवान मु भाबिथिली गोटे माने जत्तले भाबुची एडी गोटे फटका फुटै दो बेलून फुकी दवा से बेलून आरंभ ही फाटी जाउची चलो भाग्यटा ही से भलिया दीदी साउंड ओरेबा काहा किसी दोष दे किसी लाभ नहीं ए जा लेखा थी से ही हो देखो ये गोटे पिला खाली कबड़ को धड़ धड़ गला केतल गोटे शांति रे गोटे वीडियो बनिया देबे आज तू एठी का आलो एठी गाइस मन कहलो तो वीडियो रे किने लाइक देई देखो तने ये गोटे नोडिया चुटी पकी गई अरे मुड़ी घुड़ी सब सीत हो जरा तो ऊपर साइड का सुनु हमु जेनी फिल्म शूटिंग वाला लागथो ए गाइस या ना रहउनु कोइ बिगड़ी बिगड़ी होजु गाइस ये मो सामने झियो आना होची कोन दो ना मिठन तार बट नहीं तू कहीं कोई होजु राती पाइले ना सुन दी राती पाइले सकाळ हुए किन आंक दी जन का राती पाइले केते थरा माड़ गड होजु निजे बिजड़ी चार ए सुटी कहि दे गाइस मन दी नमस्कार को बोल बिले का मूर्खडा पाठ सारे गुरमा काई बडे म कहूं दे नमस्कार कर दे गाइस मन दी नमस्कार कर दे पूरा सुना जे कर दे दी तू ताले मो झियो नहीं देख ऐसे ये गोटे पिला माने आपण मन कमेंट कर जमा कथा ही मानुने मु केंदी भाबी पिला गुरो रखिबे कहले देखि पिला को केंदी रखिबे एते अबुझा माइकिन पिला कोन दे गाइस मन गाइस हमर नुआ चाट कडी नुआ हम नुआ एक कमलटे मु पे रखितलु का अंदर जोड़ ना एटा तो सासुर राउ नै जेतु ना एटा तो सासु बाई न हला मु तो देबी ए चदरटा सफा कर देबी आयरन मार देबी हिस्त्री मार देगी तो दे नहीं एटा मांगुडी किन हां मु तो नले इंदा गोटे किनि देबी आ सारे मोबाइल ले पडी भांगी जीवो ताले मोरा मोबाइल नाही वीडियो बनि परिबी हमर YouTube को पैसा आसी ये बस फुले होची करे एत जोर उधुळुची मोबाइल चूर्ण हाई जीवा करे डिस्प्ले पूरा उडी पळेबो जानछु ना मते बाडी बकुजी तू जान गोडी अबुजा राजा को पाटा चुटा मंत्री सुनो ना टिके कोन कहूची टिके कथा मानु कथा न मानले भल ना जा तू जा पळा पळा इने पिला म दरकार नै यो गोटे फालतू पिला जा ते बाकर भी सोना मर जा जा पळा ना जा रे हमर चुट्टी पके कहबो तो चुट्टी नडिया गछ को कदे केतरा कथा कदे कहबो मोर खड़ा पाठशाला पड़ी किछि चल चल कदली गछ को नडिया गछ मरिएला लेकिन कमेंट करिए गाइस गाइस ये देखो तो ये पिला ओहो समस्ते में कते छुआ थिबो कि मो छुआ बलिया कान थिबो हो तो गाइस दिनर नितर कम धक्क भारी बने आजकल जो पीड़िया खाद्य खाई धक्क भारी पड़ी मोर
ସକାଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲା। ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ କମଳ ଧରିକି ସେଜକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆମର ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବଜ ବଜ ହେବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହି 2 ଦିନ ହେଲା ମୁକ ହେଇଗଲାଣି। ଟେନସନ ଟିକେ ରହୁଛି ଆଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଲତୁ ଭିଡିଓ। ଏମିତି ଆମେ ହଉଛୁ ମା ଝିଅ 3ଟା ଯାକ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଶୋ ଦେଖିଥିଲୁ, ତ ପ୍ଲିଜ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ସେୟାର ନ କଲେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିବେ। ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କ ମସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାହିଁକିନା ସାନ ଝିଅ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ସତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ରିଆକ୍ସନ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଦ ବାହିଣୀ, ତା ବିଷୟରେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲେ, ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଇଏ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ପାଦ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଲା, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି। ଷ୍ଟାର ହେବି ନ ହେବି ସେଟା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଟା ଭଗବାନ ହାତର କଥା। ମୁଁ ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବିନି, ହେବି ନା, ହେଇକି ହିଁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ତ ଗାଇସ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି 2011 ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାଲି ତ ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କାହାର କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଟା କହିହବନି କି ମାନେ ନିଜର ମାନେ ହୃଦୟରେ ରଖିବି ହବନି। ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ଏଟା ଏବେ ନୁହଁ କି କେବେ ନୁହଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଆମେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି କହିବି ହଉନି ମନ ଖୋଲିକି। ତ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ତ କହିବି। ମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଆମେ ପୁରା ମରଣ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଛୁ। ପାଖରେ ଆମର 5ଟା ଛୁଆ ଥିଲେ ଆଉ 3ଟା ମଣିଷ, ଆମେ ଝିଅ ପିଲା 3ଟା ଯାଇଥିଲୁ, 5ଟା ଛୁଆ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆମେ ପୁରା ଜାଣି ବି ପାରିଲୁନି, ମାନେ ଆଖି ପୁରା ବୁଜି ହେଇଗଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରୁ, ମାନେ ମରଣ ପାଖରୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ବୋଲି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଟିକେ ହେଇପାରୁଛି। ତ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି, ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଟି ପୁରା ଲାଗୁଛି, କଥା କହିବି ହଉନି। ତ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଗଲାବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଯିବେ।